Mao din ni atong unang customer no karong 2026 ug naa pa jud tay duha ka buok diri waiting diri sa gawas ug gikan pa jud ni sila sa laing baryo no. Ning adto lang jud sa tuwa kay magpagupit ug mao din atong ilhanan kung nag-open ta. Ug shout out day ko ani ni Busing no na solid customer nato diri sa atong shop ug mao na din ni ato ang second customer no karong adlaw. Ug ang gupit lang andi ani ni Busing no kay naka tipper og naka-textured French ang babaw og gikan pa jud ni siya sa Mambago no ning adto lang jud sa atoa kay magpagupit sa ato ang pinakalupitang gupit. Onya kung wala pa katsulay og pagupit sa atoa, pagpagupit na aron mabunyagan ang imong bag-ong tuig og kagwapo sa imong dagway. Ug mao din ni ato ang pangtulo na customer karong adlaw no. Og ang iyaha ding gupit ani no kay breast mullet og pabawasan na lang daw niya gamay ang iyahang buhok sa babaw ug mao din ni atong pang-upat na customer no ug gikan pa jud nig Undanaw ning adto lang jud sa ato diri sa San Miguel para magpagupit ug baskat sa ingon pa ni Sir new look karong 2026. Og mao na po dahil ni ato ang customer no og taga diri ara dahil ni sa San Miguel og ang gupit dahil ani ni Sir no kay barber lang manaka 0.5 ang kilid og gipabawasan na po dahil niya gamay sa babaw og mao din ni atong sunod customer no og gikan pa jud ni sa Villarica Babak og ning dayo ra jud ni siya sa ato ang gamay na shop no kay magpagupit og malupitang gupit og ang ingon din ni Sir ani no kay ako lang daw magbuot sa iyahang gupit og ako ang gupit lang day ani niya kay naka modern mullet og naka texture ang iyahang babaw og mao na day ni ang result sa gupit ni Sir no murag anak og incheck ang kalabasan og mao din ni ang sunod ni Sir na nagpagupit no og nag-eskwela din ni sa Holy Cross og taga Babak ra gihapon taga Villarica og ning adto ra jud ni si Sir sa ato ang shop no kay magpagupit lagi daw siya og hyper blowout sa iyahang buhok og naka texture French ang babaw og diri din no lipay day kay si Sir sa result sa iyahang gupit kay gwapo lagi daw kay siya sa iyahang pamati og mao din ni ang sunod nagpagupit sa tuwa no og gikan pa jud nig Piaplata og nag-eskwela sa nasyonal og ang iyaha ding gupit ani no kay nagka mid taper man na one side ang iyahang babaw. Og mao na di ato ang last customer no kay gabi na kaayo og ang gupit di ani ni Sir no kay naka-taper mullet ang kilid onya trim lang gamay sa iyahang babaw og sa mga nangutana din no kung asa dapit ang ato ang shop pwede ra din ninyo ni i-search sa Google Map og diri ara din ni sa Samal sa Barangay San Miguel Purok 5 Island Garden City of Samal og ayaw kalimot og follow ug like ug share sa atong video ug daghang salamat sa pagtan-aw. God bless.